Y nada, está arrancando ya mismo el Summer Game Fest. Vamos a verlo. Vamos a ver de qué va. Ah, empieza en 3, 2, 1. Ya está. Contiene contenido que algunos espectadores pueden encontrar ofensivo. Voy a traer el agua del mate rápido. And here we go. Hello, everybody. I'm Jeff Keighley, and this is Summer Game Fest, a live showcase of what's next in the wide, wide world of video games. We are live here in Los Angeles, so whether you're streaming from home or watching inside an IMAX theater, welcome to our showcase event. Over the next few hours, we'll give you updates on the games you love, be joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Now, what Una I sorpresa love van a ver. about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the Ya lo dijo él, no art importa la of amazing plataforma. video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to exciting new worlds and new teams, and we'll make room for small independent developers who we think deserve the spotlight too. If we do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish lists. And even if you don't get every announcement that you Bueno, si hacemos esto bien, básicamente van a poder agregar juegos a esa lista de deseados. Van a poder descubrir nuevos juegos. Así que van a ver cosas muy buenas. Vamos a empezar. Hace 30 años, Capcom Street Fighter entró a los fichines. Continúa evolucionando. Y se viene Street Fighter 6 en 2023. Y ahora vamos a confirmar un nuevo personaje. Ah, la primera vez que se va a ver gameplay. O sea, el juego game. Ok. Ah, Gael. No. No, es Gael. Sí, Gael. What the fuck. Yo ya dije por el stage del avioncito. ¡Boludo! Igual la musiquita de Gael no es esa. Ta, tara, tara. Ese tiene que poner. Got you in my sights. Que se ve muy clean, Gael. Tiene como un conjuntito, un todo en una. Como me gusta lo de los colores, así que se ponga todo blanco y negro, excepto los efectos visuales. Estoy en otro nivel, tira. Bueno. Bien, no me voy a venir acá. Falta unos aplausos, gente ahí del público, ¿no? Un poquito más de emoción. Tu pelea 2023. Ok. PlayStation 4, PlayStation 5, series. It's all about the comb. All right. Next, it's time for a brand new game Es un nuevo juego anunciado. Ok. En Summer Game Fest. Chequeen esto. A ver qué es. No sé si será... Ok. The Fox. Sergeant Leo Alvarez of the CM-Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the ComSat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Encontramos el relay, pero hubo un problema. Nothing gets in here. Ray didn't make it. Releases of One Piece. Willis, take the lead. ¿Tiene vibes como de Alien? Igual, claro, Fox. Es un nuevo Alien. Oh, this ain't good. Sí. What we found was Hola, a Sebas. new kind of evil.
Una nueva especie de malvado. No, espera. ¿Eso qué es? This wasn't human. Esto no fue humano. No era humano. ¡Ah! ¡Sí era Aliens! Lo dije. ¡Era Aliens! Uy, qué buena onda. A ver qué tipo de juegos sacarán de Aliens, ¿no? Para jugar el último juego de Alien, que era cooperativo, está muy bueno. Tiene una dificultad muy macabra. Muy macabra. O sea, eso lo hace entretenido para jugar un montón de veces, pero tercer nivel y ya era complicadísimo. Si no lo hacen third party... Aunque third party shooter, claro. De tercera persona, decís. A mí me gustaría que sea en primera persona. I don't know what I saw in there, No sé lo que vi ahí adentro. but I know when I close my eyes, Pero sé que cuando cierro los ojos, I still see it. igualmente lo veo. Now everyone's dead. Ahora todo el mundo está muerto. Es una especie de campaña. ¿Será tipo continuación de Isolation? Needs to know. Ojalá que sea especie de terror. Porque más acción es como que nada, vienen alguien y lo cagas a tiros. Pero vamos a ver el título. Aliens Dark Descent. Ah, pero es vista cenital el juego al parecer. 2023, PlayStation 4, PlayStation 5, Series X, Xbox One y PC. No está para Switch, by the way, aclaro. Gente que tenga Switch. Dijeron que era para todos esto del evento. No lo están incluyendo a ustedes. No sé si me copa tampoco. Detrás de los creadores de Dead Space. El primer gameplay de Caliste. De Callisto Protocol. Un poquito más de gore de sangre. Este juego de los creadores de Dead Space se ve muy bien. Este juego que estaba a 650 pesos en Argentina y que no sé si alguien aprovechó el bug en Steam. Y después pasó a valer 4.000 pesos. Pero se ve muy bien. Tengo mucha manija de este juego. Take a look outside. Echa un vistazo afuera. Did you know that they call Callisto the dead moon? ¿Sabías que lo llamaban Calisto la luna muerta? ¿La luna muerta? Just like you would have been if I hadn't fished you out of that rack. Como tú hubieras llegado a ser si tú te hubieras pegado una trompada o algo así. Right there. That's your old life. You gotta let that go. Esa es tu vieja vida. Debe dejarlo ir. Your new life is entirely in my hands. Tu nueva vida está completamente en mis manos. I'm just trying to give you a chance. Estoy tratando de darte una chance. Rebirth. Un renacimiento. Yo cuando lo vi dije esto es un nuevo Dead Space, pero al final es de los creadores de... Qué increíble que se ve este juego, boludo. Uy, cagás. Igual son cámaras medio, parecen cinemática, pero si esto es gameplay... Sí, son parte de gameplay. Sí. Me gustaría que muestren gameplay crudo, onda sin tanta edición y recorte y musiquita. Love that last part. A mí me encanta esa última parte. Esto es más cinemática, parece. Gives me chills every time. Me da escalofríos cada vez. El desmembramiento es OP. Linda Deathcam, Parece que estoy viendo un capítulo de Boys. Bienvenidos a tu nueva casa, a tu nuevo hogar. Creo que estoy tapando mucho con esto, así que... Vamos a hacer así. That's right. We know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Schofield, Striking Distance. Glenn, first of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I got to say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. So congratulations. Yeah, thanks, man. Bueno, lo felicita porque armó todo el equipo, el juego, toda la gente para trabajar en este juego durante COVID, durante la pandemia.
quiero agradecerte a ti por todo lo que hiciste por la industria de los videojuegos. Te conozco de hace 17 años, le dice, así que te quiero agradecer. También a vos. Amplificaste nuevos juegos, nuevos estudios. Solamente quiero agradecerte. Es acerca de ustedes. Pero lo aprecio, le dice. Es muy divertido mostrar los juegos, el trailer. Creo que vamos a ver ahora. Like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see some new enemies, some brutalities, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the grip. It's una nueva arma llamada el grip. Levanta a los enemigos y los tira hacia ventiladores gigantes, los destroza. Tenemos un final feliz. Cuando se mata el personaje principal, Jacob, se ve esa cinemática. Quiero agradecer a todo el equipo a través de COVID, su dedicación, su trabajo. Ustedes son increíbles. Muchísimas gracias. Sí, parece un juego de clase, de próxima generación. Vamos a ver ahora sí, vamos a ver el gameplay crudo. Eso ya fue una especie de intro. Es que lo ves y con la lucecita acá atrás parece muy Dead Space, man. Está lindo, me gusta mucho que el HUD esté limpio así, no tenga nada. Después en el juego seguramente tiene todo, pero me gusta que está incorporada por ahí las balas a las armas y cosas así. Ok, es como una replay. Estaban haciendo una operación al paciente y se enojó. Estaban sacando un hígado para que se compre una Play 5 y pueda jugar esto. A ver acá. Igual la transmisión tampoco se ve tan OP, pero es por la transmisión más que nada. El bitrate. Nadie sabe si lo están pasando en un canal de Twitch por ahí para comparar a ver si está más a destiempo, pero porque en Twitch no lo ubiqué, encontré el link de YouTube. Ok. ¿Ese gorro? ¿Qué onda, amigo? Quiero ver el arma nueva esa que supuestamente los... La clásica patada spam de Dead Space, boludo. Es igual en ese sentido. Lo que pasa es que no tienen los derechos por EA seguramente, pero bueno. Ah, con el traje. Con el traje se nota. Ah, ahí está, es esa arma. Ok. Como que los atrae. Y los lanzás. No, horrible, ¿cómo puede morir? What the fuck? Oh my God. Lo que le puedes hacer a ellos también te viene en contra, boludo. Te llegan a empujar un ventilador, fuiste. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Con Ward is entorno. once again returning to its roots for a modern day action Bueno, se viene game. Modern Warfare Today, 2. we're about to show you the world Le tengo más premiere of hype its desde Modern Warfare gameplay 1. with a level Que lo hicieron muy bien. playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Bueno, la cabeza de Call of Duty, Johanna Ferris va a hablar. La tabla de skate, arre que es un bote. Hi everyone. In 2019, Modern Warfare changed everything.
En 2019 el modo Warfare cambió todo. Estamos asegurando una nueva era de Call of Duty el 28 de octubre. Con el lanzamiento de Modern Warfare 2. Volvimos, estamos más grandes y estamos trayendo a todo el equipo. Price, Gast, Alejandro, Soap y Ghost. Inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Está cerca de la nueva guerra. Is Modern Warfare 2. Claro, por eso cargo ships, porque es sobre botes y envíos, transacciones, todo ese tipo de cosas. Vemos una misión al parecer. Costa Atlántica, 22 de octubre de 2022. Esto es re... es futurista posta. No sé si tan futurista porque sale el 28 de octubre, pero las secuencias del 22 de octubre. Así que va a estar en el pasado. Es un juego viejo ya. Viejo por 6 días. Ah, para acá. No es la misión igual que la del agua del Modern Warfare 2. Yo quiero entender, creo que es un reboot, ¿no? También de esto de Modern Warfare 2, así que parecía que estaba con Adam de... Qué bien que se ve. Che, está demasiado bueno el engine, las iluminaciones, todo. Yo jugando en Modern Warfare 1 con bajos gráficos para que me dé más FPS. Mi gameplay chat va a ser corriendo haciendo slide cancel y me chupa huevo la misión de silenciada seguramente. A ver. Parece que los baños no se ven tan bien. No, mentira. No, se ve bien todo. Tiene una flash, todos estudiaditos. ¿Alguna vez alguien sintió la intensidad de una flash real? Me gustaría saber lo que se siente, cuánto te estunea y qué tan boludo, cuánto tiempo te puede llegar a dejar. ¿Te puede hacer muy pija, o sea, a la salud, recibir tanto impacto de luz? Son cosas que me pregunto, cosas así que no... Quiero experimentar por curiosidad. No, pero en el ambiente seguro, obviamente, ¿no? Pero nada. No, míralo, los pedazos. ¡Agarró la granada, pa! Dejó que se muriera con su compañero hoy. Agarró la granada. Se ve muy bueno, mano. La puta que te voy a matar. Pero no eres tú, me parece, sí. Molotov, flash. Sí, puro trailer sin heads up display. Va, gameplay en realidad, no es trailer.
COD, sí, el COD, el Modern Warfare 2. On that damn ship. Actual, we got a problem. Missile was armed. Controls are somewhere on the ship. You have your orders, son. Stop that launch. Bueno, apretó cuadrado. Esto en PlayStation 5 es. No sé si en algún momento decía capturado en Play 5 o qué. Porque. Por él está jugando con mando en PC. Ah, ese es el volumen. Está bien. OJ. Vamos a tener una pelea. Ah, esta secuencia creo que se veía algo en el trailer. Que los containers como que iban... No, esa era la secuencia del avión. Que los containers se van moviendo izquierda a derecha y te puedes cubrir con ellos, boludo. Será muy tóxico un mapa así que tipo te termina matando los containers. Nada, esto al lado. Y uno se mueve izquierda o derecha, va para adelante también, por lo que veo, por esa cajita. Ya me marea. Me marea verlo un poco. Soy arriba, no me importó nada mal, pero esto va todo bien. A ver acá. Es que te da... Es que está así, la cámara se mueve así, izquierda, derecha, en diagonal. Y encima el chabón se pone en diagonal. Tipo... Te da re mareado, me parece, el juego. Bajé que lo jugás en VR. Pero en VR tenés que controlar como la vista. Te marea todo lo que se haga sin moverlo. No, man. ¿Y ese efectito del agua que lo tiró? What the fuck? Ah, ese es el link. Dale, dale, dale. A ver qué ocurre. Explosivos. Ah, pasa secuencia del trailer. Bueno, ojalá no tenga Whatever I May Roam de Metallica, porque si no me como un copyright strike ya. Ok, no lo tienes, bien. Ok, espera que voy a poner twitch.tv/de That's what we're talking about. Eso es lo que estamos hablando. Now, up from Long Beach, Johanna, great to see A ver si está más adelantado. It's great. Thanks. Great to have you with us, and also Está más adelantado, así que vamos a poner este. Nos perdimos un poquitito, pero bueno. Está pensado para el co-stream, pero había veces que te mandan un correo y te avisan de temprano. Mirá que este stream va a tener copyright, así que cuidado con eso. O borrar el VOD. No sé si me acuerdo si era el de... Que había un evento de Ubisoft del año pasado que avisaban de temprano, onda, che, si van a mostrar esto en tal secuencia, baja el volumen y cosas así. But as far as the levels concerned, this I got a shout out to IW. This was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated. Está hablando de varias disciplinas, pero you saw the wind. Son 9 estudios que trabajan en este nuevo Call of Duty. And of course, our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating tecnología de agua que corre el bote en distintas direcciones. Ahora cuando lo vemos, después de jugar la campaña, ojalá que prometan estas cosas. Porque se acuerdan, en Call of Duty habían dicho la mejor inteligencia artificial de los pescados. Después iban los pescados, eran re pelotudos. Era un loop que iba y revolvía. Y era un PNG pegado en vez de con los gráficos que había mostrado.
esperado. Hay cosas que no le First of all, no les thanks for creo. having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Llego a Warfare ver 2 que los containers and se mueven everything izquierda a that Jeff derecha, mentioned así in durante la Build, campaña, me but it enojo. really No, marks mentira. the step change, Pero what we're calling a transformational tecnología moment del in agua the que mueve el franchise. bote You're going to see a distintos incredible rendering, incredible lugares graphics, o all the distintas things just cosas. within the game itself, built Parece all medio in loco. one shared engine now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're Hay affectionately mucha- calling bueno, it Warzone 2.0. There mucha will intriga por el be nuevo Warzone. a standalone experience of Warzone for current existing players as well. Va a ser So una experiencia we're gonna sort of standalone, o feed sea, the va a estar entire por separado community del there, but Warzone actual all que eyes on the existe. 28th. El Warzone 2. And again, I think the collaboration's just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. Warzone también We're llega on Steam, a as you know. I mean, mobile, so va a it's just salir a para big Steam. moment, and there's going to be a lot more to come Ah, and many months bien. to follow. Uy, prefiero reproducirlo en Steam con todo lo we dolor gotta de ask a little bit de cabeza que me da a veces la plataforma de Battle.net. Pasa que si sale para Steam es porque Microsoft también está haciendo lo mismo. Vieron que está pasando los juegos de Xbox para Steam. Y como están unidos ahora con Microsoft, We will get into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an extension of va a the ser una Modern Warfare extensión 2 universe. del mundo de Modern Warfare 2. I think this game, this moment is such an important title. Es muy importante este momento para todos nosotros. And like we said, we're having a bold vision around the entire future for the franchise. So we're Tenemos una visión muy amplia acerca del futuro, dice. All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Call of Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Jeff. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years Bueno, un after juego its clásico de first PC. release. I love this game when I was growing up, so I'm honored to share Ese this Monkey very Island. first look. El primer vistazo. ¿Es el Monkey Island? ¿Cuál es? Microids. 30 años más tarde. ¡No! Es el... ¿Cómo era? Ay, Dios, espera. No es el Black que pensé que iba a ser el... Estoy tratando de acordarme el nombre. Igual le pusieron pixel art. Como el clásico, ¿no? Medio 3Dado parece. La pelea continúa. Flashback 2, es verdad. Oh, sale para todo. Esto sí sale para todo. Para Switch, para Xbox One, Series, PlayStation 4, PlayStation 5, Steam. All right, let's turn back time. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited that the team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. Bueno, va a mostrar. World Premiere, otro World Premiere. Pasaron 5 años y no me acuerdo nada de esto. Ah, esperá, pues que sí. ¿La verdad que era re flashero con el castillo y cómo cambiaba el ambiente? No, esto era una locura, sí, ya me acuerdo. Ahora me estoy acordando. Este juego se ve muy piola. Me da muchas vibes de Vermintide. De Warhammer. No. Se puede jugar co-op, esto está buenísimo, boludo. Se puede llegar a jugar con clases y todo, estaría piola. Me causa gracia por eso de la manito, es tan Destiny también. Va, Bioshock, todo el mundo lo hizo, ¿no? De tirar efectos con la otra mano mientras juegas un shooter. Se ve muy clean este juego. La ballesta.
Tiene pinta. Tiene mucha pinta de juego. Bueno, próximamente en Early Access. Para Epic. By the way. Hecho por el equipo de Astronauts. Okay, next up comes an ambitious new game from a new independent Nuevo studio juego in ambicioso Europe, de un starring some very estudio familiar independiente names. Enjoy this world de Europa. premiere new game announcement. Premier mundial. Officer Taylor, Medlog 29. Today, I can't believe what I saw. Hoy no puedo creer lo que vi. Solis, everything okay in there? Parece Robert Downey Jr. el chabón un poco. Pero debe ser la impresión del casco de Iron Man. Not bad para hacer un juego indie, estudio independiente, va. Something is going on here. Algo está pasando aquí. And I need to find out what it is. Necesito encontrarlo. ¿Dónde está? Fort Solis. Ok, agregalo a lista de deseos en Steam. That's something brand new, and look who it is. Troy and Roger in person. Troy Guys, Baker, this is el so hombre de fun, las the fact that you're working 1500 on a millones de game voces dentro de los together. videojuegos. What a cool team up. Welcome to the show. Good to be here. I gotta ask you guys, Está who fachero. are your characters Vamos a ser in this honestos. game? Well, I Está get to play fachero. a character named Wyatt Taylor. Yo sabía iba a saltar crono ahí. Stationed at this base, Fort Solis. Bueno, ahora And, me hace el aguante con una colaboración de RT ahora. We go through the game, and of course, my character will be at times. Digo el hombre de la mil voz. Roger's character. No. Está pipí cucú. Yeah. Está pipí Oh, man, cucú. we can't wait to show Troy you Baker está, pero. By the way, Jeff, this looks awesome, man. It's so great to be here. Thanks for having us. Oye, ya hice RT. Gracias. Another mi game. vida. I mean, it's Voy a feeling this is chequear. your first game since Red Dead 2. One of the first major ones for a while. And Max I play a Epican character y by the también name of acá. Jack Leary. Tíralo. He's a maintenance engineer on a remote Martian Gracias, mining Pita. post. Okay. His job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. I gotta ask, I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder, you know, it's a new team, right? Es un nuevo you know, equipo. independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functions. El chabón tiene una cara de. No sabe lo que me costó pagar a Troy Baker. Porque somos un estudio Leveling the independiente. playing field between like the AAA studios and the indie studios or the III studios. And so, just Había like anybody else, 10 we got millones de reached out, dólares James Tinsdale with de this brand producción. new studio. Y said, 9 "We'd like millones for you son para to, Troy. consider being a Mentira. part of this game," and he walked me No, through se a ve very bien el brief juego. description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel, it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. And full, like, performance capture and everything, Ah, right? yeah. Absolutely. New studio, mob caption. brand new energy, and of course, I get to work with one of the best of the business. And me. Los mejores. The privilege Who's the of other getting to see this En guy el and watch him ambiente, in y action. sí. I know I love to work, and I love the challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working on. I think it's going to knock Yeah, I your guess socks I've seen off. some of the behind the scenes and the performance Yo capture. sí que lo va a volver real locos lo que engine vibe. I mean, ganas, lo que hicieron. It looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do? ¿Me puede dar in una this game? pista The acerca del verbs are gameplay? ¿Cómo va a always ser? important. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving Es un very thriller. fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments.
there is a lot of action in this game, and that was at the Hay un forefront montón of de this. acción en este And juego, to dice. speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down, we said, these are who our characters are, and he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible fight. And about halfway through it, I started tuning him out. And I was like, hey, man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can, you will. And it's going to be glorious. Dice, no puedo hacer esto con la secuencia de acción. Y le dice, sí podés. Y va a ser glorioso. Y lo vas a hacer y va a ser glorioso. Que te pagamos 9 millones, pa. Es el de la voz del papá de Ellie. Ese que está ahí en pantalla, chat. Es el del remake de PlayStation 5 de The Last of Us. Y que salió el mismo año de BioShock y que hizo voces de otros 100 juegos durante el mismo año. No sé, creo que hizo como 3 juegos GOTY ese año, en el que estaba The Last of Us, BioShock Infinite y otro juego más. No me acuerdo qué tercer juego era, pero había jugado todos y era como que... Ay, Troy Baker de vuelta. Si estás a jugar un videojuego era como que... Es Troy Baker. Sí, es Troy Baker. Es Troy. ¿Esto? Decía Premiere, no presté atención. Igual todo es Premiere acá, así que... Otro juego de terror. Che, como le están dando a los juegos de terror, ¿eh? Les gusta que me caguen en las patas. ¿Por qué esto tiene vibes como de Alien Isolation? ¿What? No. Routine. The Raw Fury. Estoy in. Amo la compañía. Doesn't that look great? That was Routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? Fortnite? What's up, everybody? La Roca. Jeff, and what is up to the Summer Game Fest audience? La Roca debería ser un buen streamer argentino, ¿no? Siempre mostrando las tetas en el gimnasio. Todos trabados así. Haciendo IRL. Hola, acá IRL en el gym. And sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. Basta. You guys know me by a lot of nicknames. The Rock. Ese es el gym de la casa. Es seguramente. Es su propio gym. Handsome, sexiest man alive. Big drink energy. Bro, toma mate, Xbox, está borroneado ahí. No. Gracias por la botellita de Halo. No sé si esto tenía ad, pero no tiene ad, pero bueno. I gotta say that, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, he is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's
one of his superpowers is magic. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. And you guys will finally see the hierarchy of power. La Roca en Fortnite. 100 chivos en un minuto. Aprende que It no has been pide. an honor to become Black Adam, and it is a role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black, and I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then, stay healthy, stay safe, stay focused, keep having Tiene que fun, aprender keep kicking ass. de La Roca. Enjoy your gaming. Man, yo me trabo subiendo video de 15 segundos y dije, no, yo literal, si llego a tener que decir algo así, lo trato de decir natural la primera, porque si no después estoy 9 veces intentando decirlo bien y son todas como el orto. Y la primera estuvo bien, no sé por qué. Así como las minas que van a comprar ropa, vieron la primera y después se vieron toda la tienda, pero la primera me gustó y se terminan llevando la primera. Así. Soy pero con las stories. Sí soy. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. Me reí cuenta cuando voy a grabar, soy como Krusty. Entro, grabo 5 minutos y me voy. El otro día en Telefe, vas a estar hora y media. Black Adam. No sé, no me llama mucho igual lo que vi un poquito así, pero. Bueno. Más armas, nuevos enemigos. Nuevos mods. Outriders. Outriders. Este juego de Square que quedó ahí. Que pasó sin pena ni gloria, ¿no? Se veía bien toda la idea, pero después. Quieren revivirlo. Lo malo de esto es que había salido para Game Pass, pero para consola exclusivo. Yo sé que pido cosas para PC también, no porque no tengo la Xbox, pero creo que eso de anunciarlo como only en Game Pass o lo que sea, mal. La liquidaste al toque. Pero no. El imparable, el inamovible, el indestructible colisiona. Agárrate para el impacto. Outriders Full Slayer ya disponible para todas las plataformas. Está en Square Enix, PlayStation 4, PlayStation 5, Steam, Xbox Series S, Xbox One, Windows, Stadia, Epic, tiene RTX. 10 de junio. Tiene un montón de logos, un montón de información en 2 segundos. No se puede ver todo. Ok. Van a hacer un broadcast oficial de ellos. ¡Jueguito de Switch! ¡Ojo! Próximamente editado Switch. Es un ad de las secuencias que mostraron ya de juegos. Sí. Ya vimos todo esto. Este hub que tengo unas ganas. Tus juegos a tu manera. Bien Nintendo, metiendo un micro ad de 2 segundos. Este era un re juegazo. Esperá. No, flashé otra cosa. Se caramba, guys. Que va a estar free to play. Es verdad. Acá, ¿ese era Saikuno? Ese era Saikuno, ¿no? Esta es Rae, sí, pagaron streamers. Rae o Valkyrie, no sé cómo se llama. A Courage también. Tipo, dame los top streamers de YouTube Yankees. Jeje. La plata, chicos, la plata de toda la gente que preordenó este juego y después lo hicieron free to play fue para todas estas personas que están en el ad. No, mentira. Pero le fue muy bien. Es muy lindo juego Fall Guys, la verdad.
Igual este juego siempre tuvo la idea de hacer un buen juego así de un show de... ¿Cómo se llama esto? That was so fun to see Courage and Ray in that Fall Guys Un piece, show and you así, can play ¿no? and download Fall Guys for free starting June 21st across all platforms, Show including match. Nintendo Switch, Xbox, PC, and PlayStation. ¿Hay una beta para All right, este? back No to sé. another new game announcement. We're going to announce a brand new game Un nuevo and juego van a anunciar universe del from a new universo team of legendary developers. Check de this out. un equipo de desarrolladores legendarios, dice. Frost Giant Studios. Me gusta el logo. Es la Aurora. Decime que estos caballeros del Zodíaco. Estoy flasheando. No, nada que ver. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. Astinapa XP, gracias por el follow. Ahora estamos hablando. ¿Qué es esto? Command, I may be onto something. Te teletransportó a otro lado. I have it, Command. Repeat, I have it. Lo tengo, comandante. Accomplished. Misión completada. ¿Qué es esto? Dije Astinapa y era Astiana XP. Hang tight, Doc. I've got this. Un roquetazo a la jeta. Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. Se viene una tormenta. Hay que sacar Hell's coming with it. la ropa. Stormgate. Y se viene el infierno con él. Ok. This new Tomb Raider skin went too far. It was weird though. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have No me llama la a name and some atención. details. No sé. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? Ah, es real-time strategy game. Es un RTS. Massive solar storm that Tenía unleashed pinta the de infernal StarCraft, host. ¿no? Los bichitos enemigos y eso. Okay. And we saw some hints of some. I mean, you know, you guys. Igual no salen Blizzard, muchos RTS, StarCraft, así everyone que wants to know about races. hagámosle el You know, aguante. tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling our Pasa que para first two stream es medio factions. paja los RTS. There Hay will gente be que more. puede streamear So the human RTS y todo le va bien, resistance, pero and we saw an archaeologist from amigo, the como que hay human mucha resistance información, in that tenés que tener mucha intro data. cinematic, and then also the infernal hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. Ojo, a mí me One divierten, thing ¿no? everyone Pero wants to know about no is quiere just decir que a todo el mundo le your background interese. pedigree of the team. Of, you know, where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but you know, opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine. But any sense of what you want to do for the Gameplay hecho en of this game? Unreal Engine. Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS.
where we're really trying to push the genre and be innovative. Estamos tratando de First empujar el off, género, dice. approachability. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like that. Just to lower that barrier to entry to get players in. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended co-op, and we've even got 3 versus 3 for competitive multiplayer. But of course, 3 versus 3 para competitivo multijugador. La gente que estaba durmiendo ahí de StarCraft y otros juegos que no tienen competitivo, básicamente se debe estar levantando ahora. Stormgate. Estos son de art. Wow, well, I love it. 2023, you said. Se ve bonito así, Get ready. No, me da ganas de jugar. No me imagino un RTS así que me da ganas de jugar. Se ve bonito, se ve bonito. Muy colorido, es muy cámara de StarCraft, mal. Creo que son de los creadores de StarCraft, por eso también medio que son bastante estudios conocidos. Awesome. All right, Muchas gracias, dice. Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm Otro excited juego to share indie. with you. High Water. Check this one out. High water, o sea, alta agua, digo. Good morning, High Water dwellers. High Water Pirate Radio keeping you Y in the alta know agua. without flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to Alta agua. evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. Un día soleado. ¿Cómo se llama esta película que está todo inundado? Es re chill el juego. Tercer mundo orgánico. Boat Simulator. No, es una banda la Plata Simulator. Aguas altas. Miren, 2022. What a breathtaking trailer. High Water is an adventure strategy game set in a world ravaged Juego by de extreme aventura y climate estrategia. change. Now, speaking of the world Con cambios around us, climáticos. the conflict in Ukraine Me is parece not bueno el far from mensaje. anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new chicos, trailer consigo un here drop. today, but we're Parece understandably que hay unable drops to en complete el it in stream. time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict and hope to be able to share your work at a future show. Ni idea de lo que da igual, pero bueno. All right, our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's Es una selección de los juegos de Tribeca esto. Trevor, whose life is being televised with the viewing population Alguien tiró constantly eso cuando se voting tiró en you up Tasher en or los down. Sims. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. Ya está bien la categoría, ¿no? ¿Puesta? ¿O está en Sniper Lito? Colgué. Picture a city Creo que está bien la where categoría, ¿no? technology and science go hand in hand with fun and Ah, sí, está bien la categoría. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. Voy a ponerme en eventos especiales, me olvidé de eso. 43 square mile metropolis where each and Igual es medio lo every mismo, pero- citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. América Arcadia es como la transmisión de. Control. Subject on the run on camera 4025. Ah, mirá las cámaras. Interrupt broadcast immediately. Es como un gran hermano esto. Che, me copa, ¿eh? Me gusta también el estilo visual que tiene. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Ah,
tiene que tratar de evitar las cámaras y todo eso. I'm going to get you out of there. Voy a hacerte escapar de... Es claro, es como de Truman Show de cierta manera, como dice Crono. Literal, que el chabón esté encerrado ahí y tiene que escapar del programa. Che, muy bueno el efecto de las pantallas ese para el coso. Bueno, no es más fácil un croma con un buen croma bien hecho, digamos. Hasta la iluminación del chabón en la cara, digo. Parece que está ahí. Acá Coffee Stain tiene un juego... La secuela. ¿De qué? Pará, corre, me llama. Me hace acordar uno. ¿Te gusta más así? Habíamos visto esto, que pasaba un montón de cosas detrás de él. Y él le chupaba todo un huevo y se estaba muriendo o algo así. La cabra. No, es el Goat Simulator. El Dead Island era así, ¿no? Era el trailer así. Es verdad. Ah, pisó caca. Chat, para ustedes pisar caca. El de la lengua ahí afuera. El God Simulator 3. Holy shit. El que uno no esperaba. PlayStation, Xbox. Me hicieron simple, me gusta ahí, no tanto quilombo de. There you have it. That was Goat Simulator 3, and it's coming later this year to the Epic Games Store. Now, last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns, a tactical RPG from Firaxis Games, the studio behind XCOM and Civilizations. De los creadores, bueno, táctico, es como XCOM. Crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Lilith, the mother of demons. Today, we've got to look at some new folks set to join the battle. ¿Qué le pasó a Iron Man y a Ghost Rider? Es como raro, todos amarillos, ¿no? ¡No! Cortesía metálica, ok. Listo, la canté. La tenía que cantar. Igual está modificada la canción. Ok, ahí está modificada, la dejamos. Master of Puppets. Me comeré el copy. Si dije Master of Puppets, dije el nombre del tema. Perdón, el otro personaje, ¿quién es que está enfrente a Meron? Que no conozco por ahí todo el universo de Marvel, pero sí la mayoría. Maléfica. ¿Cómo? ¿No es Disney? Ah, porque Marvel tiene Disney. La música de los Avengers. Igual está modificada también. ¿Qué sé yo? Troleo igual, Era meme, no me lo creo en serio. Crono. Master of Puppets. Listo. Ok, lo muteo de vuelta. No me quiero comer un copy por Metallica. Master. Ahora se viene Master. Master, imagínenselo. Se enoja Hulk. Está, listo, temazo. Temazo el de Metallica ahí. Todos los trailers de Modern Warfare con Metallica y J Balvin, por si las dudas, por si no me comen un copy de J Balvin, me lo como por Metallica. Y este me lo como por Metallica solo. No, pero lo resubo a YouTube yo por eso. Y me hincha las bolas, me llegan correos y este video que no se puede hacer nada. Igual me chupa un huevo que no se pueda monetizar, pero me hincha las bolas, tipo.
comerme strikes en YouTube. And now we're moving on to the wonderful world of No es por Cuphead, acá. the delicious last course. And can you believe it? We're only a couple weeks away from playing Sí. the delicious last course, DLC. You see how they did that for Cuphead? Joining me now is Maya Moldenhauer from Studio MDHR. So first of all, Maya, it's really coming. It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. El 30 de junio sale para todas las I'm so plataformas, thrilled dice acá. too that I think all the fans can't believe that this is here. And I've been lucky enough to play this actually on my Steam están Deck flotando mal. last week, and you guys gave me a copy. Es muy clean este People are not escenario, gonna be posta, ready boludo. for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult. Amplificaron as el we would gameplay. expect, but the Es muy visual difícil. look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. El Yeah, we efecto, absolutely did. I o sea, can pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of bueno, Cuphead. miren las luces arriba que It son is, azules. definitely. Yeah, you just Como get para on the darle la islands, sensación and también there de you las are personas off atrás. to, Yo me doy cuenta de esos detalles, ¿no? Pero acá atrás que tengo, viste, como efectitos de la luz de atrás. Esto te da mucha inmersividad, boludo, en el stage. Yo me estoy dando... Estoy prestando atención a la producción. Pero ven que son verdecitas arriba las luces, algunas otras son blancas. A little something, Es como para sentirte que estás adentro, porque el problema del croma, cuando pones un fondo verde, es que siempre ves el borde verde de mierda porque rebota la luz con un borde verde. Hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Y acá como que tenés la iluminación del fondo, pero atrás tuyo también, además de la pantalla, ¿no? Que te hace luz sobre tu persona. Está muy bueno, está un tallecito piola. Ay, qué ganas de jugar este juego, pero qué mal la pasé para terminarlo. La primera vez no, porque después agarrás, lo rejugás y tipo, nada, ahora viene tal y... Como los Souls, practicas y le metes tiempo y ya está, lo terminás. Igual DICE, tengo un clip que me recalenté con DICE. ¿DICE Head era? Del chabón cerca del final. Tiene la especial en la cara. Este es el personaje nuevo, es posta. Uy, va a salir nueva serie de Netflix, ya lo veo. ¿Vieron la serie de Netflix? Tiene un knockout en la cara. Igual es más para chicos, apunta. Ponele que Chip y Dale lo puede ver alguien grande y va a entender todas las referencias porque hace muchos chistes de eso. And who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at season 2 of the Cuphead show when I co-host Netflix's Geek Week, which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geek Week, there is the Epic Games Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Games Noticias Showcase. de Rocket League And mañana. Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Y el domingo, Games bueno, Showcase with a look at the Xbox future Bethesda, of yo tengo los horarios de Argentina si Now quieren que we se have los some pase. exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. Una chance para ascender al cielo matando demonios. Ay, otros jueguitos índices. Che, me llama mucho esto. ¿Es un shooter con cartas y qué? What? We're called neons. Nos llaman leones. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Pecadores sacados del infierno para hacer el trabajo sucio de Dios. Tirás un rocket porque tenés la carta de rocket y se gasta. Como que va variando de armas dependiendo de la carta que tengas. 10 days here. New day, new mission from Almighty. You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. Está muy buena la estética, me copa. Para Frix, hecho por Frix para Frix. 16 de junio. Nada, en 10 días. En 10 días literal. ¿Estamos a 9? No. Pará, estamos... Nada. A 7 días.
We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express, to life. Midnight Fight Express. Hotline Miami versión entera. ¿Cuáles son los primeros? No creo, muy lento. Time to rise up. Together. Bueno, no está tan errado, medio que sea cámara de Hotline Miami, pero 3D. It's happening. The big guy's Es actually su going Joker through it. gordito I ahí. sat at his side, seeing lives as dollar signs. I had the stink of corruption all over me. You know who put it there? Nah, not him. Me. Well, I ain't wearing it anymore, and neither are you. Tonight, we wash this whole damn city down. $23 de agosto. Ah, de Humble Games es. Tenía estética de Humble Games, no sé por qué. Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam, and will be Hay una part of demo the de Steam PC. Next Fest next week. I really want more ¿Cómo se llama? playable games to get in Midnight? the hands of you guys at home, and that's one of them. Check it out. All right, joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good. My fellow Canadian. I know. We got like, it just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't We know have how a that works connection. out, It's right? okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years. And I know right now, anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen Ah, people es getting un- it, no sé, so Warframe. it's very exciting. She's right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game. And I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Ahí está, Well, I Midnight can't Express tell se too llama. much, but yeah, July 16th, 2022. It's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here La is razón por qué estoy aquí. to, kind of debut. We have our Tenno live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we Una usually do revelación a de little noche. bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can Más suspect una what it demo, una might be, demostración. but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're going to Puede get your serlo. first look at the Duviri paradox. Finally. Finally, I know it's been a couple years, but Duviri paradox is going to be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The Duviri team worked really paradox. hard on the Holy teaser you're just- about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it. Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. A ver, voy a echar un vistazo. My child, my friend, what was done is done. Lo que está hecho, está hecho. New dangers, new choices await us now. ¿Qué es esto? Todo lo que importa es cómo jugás. Las secuencias son bonitas, pero Dream of who we were habrá que ver el juego. and of who we have become. ¿Ese es Jon Snow? No. The Duviri Paradox. O sea, para tener una transmisión para ver el gameplay. Y bueno, ahora está. Te dan, no sé, un drop, me parece. Si lo ves, te dan unos drops. ¡Fua! Te da un montón de ítem. Amigo, pará. Next, it's time for a new look at Honkai Star sí, Rail, an upcoming Honkai open-world Star space Rail. RPG. Yeah, a lot of space today. Waifus From Genshin cagándose Impact piña. Studio.
Hoyoverse across mobile and PC. This studio De mi joyo, chicos. And this new trailer reveals for the very first time a new and De exotic los realm creadores de Genshin Impacto. Este lo habíamos visto un poco. Vi el trailer, está muy bueno. Pero me gusta más este aspecto cyberpunk con waifu que el de fantasía. Me gusta mucho más. Es de Hoyoverse. No, no es de mi joyo. Ah, Hoyoverse es lo que se pasó a llamar ahora o algo así. You don't know who you are, why you're here. None of that matters. In the near future, you will encounter many perils. You will meet companions who treat you like family and embark on unimaginable adventures. ¿Era un tren gigante atravesando el coso? Remember what you feel in this moment. As long as you know in your heart where you're heading. ¿Por qué tiene tan lindas animaciones la reputa, la reparió? Perdón, hacía falta putear el juego. Como que agarran juegos free to play con cachas y te dicen, jugalo, hijo de tu madre. Ah, estos grafiquitos que estás viendo acá son para celular también. ¿Se ven de la puta madre? Sí. ¿Te imaginas? I have wine to soothe the souls of honored guests. Welcome aboard the Cienjo La Pool. Coming soon. Próximamente, ¿no hay fecha? And that's not all from Hoyoverse. No, este vi. El anterior no lo vi, perdón. Este vi. El Soul and Soul Zero. Este me gusta más, perdón. Me confundí de juego. Es que todo tan cyberpunk, tan fantasioso y espacial que dije, este no es espacial en realidad. Este es una locura. Este creo que se ve mejor que el anterior. Ah, este le tengo mucha manija. ¿Lo vieron en el ZZZ? Es muy lindo este juego. Este es una locura. A este le tengo ganas. Una mezcla de Jet Set Radio con anime. O sea, es estilo artístico así, visual, todo. Nah, este va a estar tremendo, chat. Este va a ser Goti. Mechas, waifus, cyberpunk. O sea, no. Igual es otro trailer, veo, me parece, que el que había visto. El otro era más animado, este más gameplay, parece. No, boludo, la animación que tiene este jueguito, Dios. Sí, era otro trailer, es otro trailer. Es un poquito más cortito. El otro, si lo vieron, búsquenlo en YouTube, está buenísimo. A ver. Ah, juegazo. Este es un juegazo. Se mantiene muy retro de arcade. It's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping para revelar un nuevo aspecto del juego. Emocionante. Así que vamos a ver qué tan emocionante es la idea. Es muy retro. Yo jugaba esto en Family y en arcade y se me volvía loco, boludo. Y la Super Nintendo. La versión de Super Nintendo era la mejor. Turtles in Time, ¿no? Hasta el de peli había jugado de las Tortugas Ninja, me acuerdo. Ah, está presentando este nuevo personaje. Casey. Ay, me encanta. Oh, me gustan los beat'em up retro así con este estilo de pixel art. Onda, el Scott Pilgrim vs. The World del jueguito de Ubi era muy bueno.
Ah, modo de 6 jugadores. Beat'em up. Esto es un bardo. 6 jugadores. ¿Qué juegan? 4 con joystick y 1 con teclado de mouse. ¿Y qué onda con el otro? Es una banda. Es un quilombo esto. No hay sofá que se lo aguante. Sale el lanzamiento unas pizzas. Juntamos 100 personas en un cuarto. Jeje. Pero igual debe ser online todo, ¿no? ¿Estás jugando a la Game Boy? Mirá. ¿Disponible? ¡El 6 de junio! ¡Buena fecha! ¿What? Boludo, está acá nada. Está 7 días. Increíble Super People. Este juego ya salió. Es el Battle Royale ese medio futurista. ¿Se viene una nueva temporada? Es el Battle Royale con poderes. Hola, vale, ¿cómo va? ¿Todo bien? Final. Completo y Sega. Humankind, mira. 6 nuevas culturas. Bien. Culturas de Latinoamérica. ¿Cómo nos van a representar a nosotros? Chicos, me llegó una camarita nueva. Después vamos a hacer unboxing. Me compré una camarita, un abrigo. Y la coloco. Creo que, no, ojalá me la tome en vivo, no sé. Después off stream me voy a fijar. Ah, chicos, hablando de esto. De culturas de Latinoamérica. Conecté la Nintendo Wii. Y tengo capturadora para consolas clásicas. Y quiero jugar un juego que está basado en Sudamérica que ustedes no conocen. Que es de disparos. How far will you push, Humankind? Es la historia, bueno, del trailer de Humankind. Y después, el Resident Evil, que debe jugarse así y nunca lo jugó nadie así. Porque creo que, no sé, 100 personas lo habrán jugado así en el mundo. Resident Evil 4 para Wii. Que posta está bueno. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco 25 aniversario. ¿Se vieron todos los capítulos de One Piece? Video games with One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy and his vamos, el juego está bastante bien como explicaba el lore. This trailer reveals the setting. Pero nada, era como island spam de enemigos. And his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. Está en Game Pass, me acuerdo. Ahora este es nuevo. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. Mira esa isla. Un montón de torres. Me gusta cuando dicen chotomate y desesperar. Y yo tipo pensando en mi cabeza, chotomate. No sé por qué. Re básico lo mío. Quiero ver de qué va el gameplay. Se va de pelea. Me pinta más de aventura, ¿no? Un RPG.
Igual no me di One Piece, no voy a entender nada. O sea, la historia me lo va a contar y yo voy a... Pero sí, no sé qué tan extenso debe ser el juego. ¿Con tanto lore o tantos capítulos? Es como que en este juego no debe haber relleno. ¿Tiene relleno igual la serie? Onda, sí debe tener sus fillers para tener tantos capítulos, pero... es muy RPG lindo, se ve bonito. Gráficamente, ¿no? Sí. Es RPG. In an odyssey beyond imagination. One Piece Odyssey. Bueno, teníamos Super Mario Odyssey, ahora One Piece Odyssey. 2022, ya sale, pero no dice la fecha. Qué raro. This August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. Nuevo vistazo con el cast de voces en inglés. Ringo. ¿Esto qué era? ¿Por qué tiene pinta de...? Take my hand. ¿Qué juego de Atlus? ¿Es de Atlus esto? One more chance to make things right. Es re Atlus esto. Es un Shin Megami Tensei que no conozco. Ah, ya sé que es el 2. Sí, Soul Hacker 2. Está. With so many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases. Bueno, ad moment. NerdWallet.com. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without the free games vault featuring Maneater. Ah, está Maneater. Copy before the sale ends on June 16th. Este lo había jugado, me aburré después de los 2-3 niveles. Este está divertido. Summer Showcase on June 10th. Y el otro juego de... Ese Simulator creo, We're ¿no? taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. Nuevos anuncios. ¿Qué si todos estos juegos estuvieran en un solo lugar? Esto de Game Pass. ¿Cómo? Ah, aplicaciones para televisión. Directo de ahí. Samsung le da bola a los jueguitos. Che, no sé si sabían, pero ya está Game Pass en Argentina y en Nueva Zelanda. Dos cosas positivas de decir de eso. Primero, hay muy poca latencia. Es mínima a comparación de cuando te conectabas VPN a Brasil o a otra, o a México o a Estados Unidos, obviamente, que tocabas el botón y reaccionaba. Tocabas el botón y reaccionaba 3 años después. Y es jugable. No es que sea igual que en la consola, pero es jugable. La latencia con el mando, ¿viste? Con el input lag. Pero lo bueno que te dé en Nueva Zelanda es que en Nueva Zelanda se cambia de región. Tipo, bueno, hay que hacer VPN también, pero está más temprano el jueguito. Onda, si son las 12 de acá, son las 12 del otro día allá. Y es como que nada, ya está disponible. Este es el compilado de juegos de Capcom, o sea, de arcade, no hay mucho interés acá, es todo juego retro. Lo único que me interesa es el Street Fighter Puzzle, Super Puzzle Fighter 2, eso. Es lo único que me llama la atención de ese compiladito. Ok, no es gameplay. Ah, ya salió el soccer. Cierto. You're gonna get hit with the unexpected. Mario Striker League. Strikers Battle League. El Soccer League. In this no-holds-barred soccer-ish sport, chaos reigns supreme. Uy, qué ganas de jugar este jueguito, Dios. Pero $60 de vuelta a otro juego. Este como... Estoy en la B. Mario Strikers Battle League. Only on Nintendo Switch. Game rated everyone 10 and up. Ah, sale mañana en realidad. Sale mañana, Dios. Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move este juego está bueno, lo tenía wishlisteado. In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets.
And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down. So while headbanging isn't mandatory, Serge de System of a Down recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox, and PlayStation platforms. So go check it out and slay to the beat. Lo quiero jugar ya. Che, me anotan. Voy a anotar el Midnight Flight Express para jugar ahora y esta demo. Me quiero probar, posta. Pero no está cantando Serge. Eso no es Serge, así no suena. Debe ser otro artista. Pero suena más a la de Arch Enemy. Creo que tenía la música de la cantante de Arch Enemy. Lisa White Class de Arch Enemy. Es ella. Sí, era obvio, ¿viste? Como que obvio que tengo para los gritos culturales, boludo. Matt Heffy de Trivium. Randy, Lamb of God. Ojo. Y Serge Tankian de System of a Down. Que en datos alaridos no pega últimamente. Canta más como sinfónico, podría decirlo. Pero es que loco en un videojuego. Ojalá que haya un nivel con la música de Serge. Vamos a probarlo. Pero la música del trailer es la de Coso, me parece. Es la de Arch Enemy. Metal Hellsinger. Este lo tengo ahí. Este pone la demo, así que podemos darle. That one was Metal Hellsinger, coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews, and this is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Family is the most important thing in the world. But if your whole family, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well and they're all just Supermassive Games. ¿Qué otro juego tenían? hanging on the end of a rope, how can one person be expected to pull them all back out? You can't. So you pull on that rope and you're just going to fall right down at the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. ¿Por qué parece de Ozarks, pero versión videojuego? All right, let's do this. O sea, la señora me hizo acordar, pero es como Man of Medan, ¿no? Es de los mismos creadores. Goodbye, cruel world. We gotta get out. Sí, las expresiones son muy de los creadores. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. The Quarry. Hemos visto algo de esto, me parece. Them's the rules, you noob. Sale nada. Se sale mañana, boludo. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in its procedural realms. Here is your exclusive new look. Nuevo vistazo. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources.
Once you have realm cards, you can activate the portal. Es como de Room esto, ¿no? Ah, no, pero con cartas. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. Influencia tu destino. If these shadows have offended, think but this, and all is mended. Nightingale. Ok, Inflection no conocía. Interesante. The Saints are marching in on August 23rd. No, Saints Row. Saints Row that we revealed last year at Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Guys? You gotta do something to capture people's attention. So what do we build next? Me. ¿Cómo? No, estaban pija. No mal que lo metieron ahí. We are so good at this. Which fool wanna challenge me? Got a pack on your back with a strap, can't relax, cause you know there's no guarantee. I never get that's a fact, don't react to the test of the mass and the cavalry. Stay correct, it's your majesty. Savage, never kneel, never have defeated. Seriously, this is perfect. Dinner and a show, GTA 6. No, es la competencia. No digan GTA versus Saints Row, que Saints Row es lo más bizarro que existe. Es GTA, pero lo más bizarro que existe. Bizarrísimo, igual el lore de Saints Row es buenísimo. Viendo el video de fondo. Ah, está todo reunión, pobre. A full. Yo estaba chill. Puede ser literalmente cualquiera. Ah, está gratis. What? Le están metiendo el free to play. Acá aprovecharon todos, ningunos boludos. Le metieron el formato free to play a esto. Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40k Darktide, Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. Manufacturer MHL 1736 is heading towards a power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Acá regalan keys. Get in, access the operations You array wish. and use the Ojalá. crawling rods to flush the system. Hace un montón que no hacemos un sorteito de algo también. Yo siempre que si me quiero comprar el juego de pre-order que no pasa muchas veces y me lo llegan a dar, lo sorteo, pero creo que la última vez fue con Valheim. ¿Con qué juego fue? Ah, Guardianes de la Galaxia también me pasó lo mismo. ¿Me habían contactado
Me dijeron onda... ¿Fue Guerrero de la Galaxia? Creo que sí. Dije, no, yo lo cubrí por Square, qué tal cosa, porque hay una actualización o algo así, viste, si querías una aquí para jugarlo. Dije, no, yo ya lo tengo el juego. Si querés puedo hacer un sorteo y regalarlo aquí. No, tranqui, si ya tenés el juego, viste, tipo cubrirlo, podés cubrirlo, pero bueno, no me lo dieron. No le des bola a manzana. Ah, eso sí es vos. A ver, espera, no le bola. Ojalá. Lo único que estoy agradecido es que si tengo Game Pass hasta el fin de año, más o menos. Pero bueno, va aumentando el precio, está saladito después. Este juego es de Warhammer, ¿no? Sí, no me odio. No le presté tanta atención a Geoff. Ya pasó un tiempo y no le presté atención a Geoff. 13 de septiembre, no me llama tanta la atención. Bloober Team is known for psychological horror games like A casa Silent Hill, chat. La gente que estaba flasheando Bloober Team iba a trabajar en el juego de Silent Hill. No. It's a return to the world of Layers of Fears. Get a Vuelve dose Layers of Fears. Sería el 3, ¿no? Someone once said insanity runs in our family. Let it run. Lo bien que se ve esto. Esto se ve Next Gen. Igual es RCG. Sí. Cuatro juegos de terror, chat. ¿Me escucharon? Yo no pienso ni jugar, ni aunque esté me lo rogué. Después lo termina jugando. Igual este me dio un cagazo. El primero me dio mucho cagazo. El segundo no tanto. No sé cómo lo terminé. El segundo era más lore por ahí. All this misery, all this suffering. There was no other way. Prepárate para una nueva experiencia. You really shouldn't. Ahora no se va a llamar 3. Ah, estaba con el Real Engine 5. Ahora sí se nota que se ve bien por el Engine 5. Aunque podría verse mejor, ¿no? He visto juegos que parecen reales. Que tiene un estilo más artístico todavía. Layer of Fears. Ah, es como en la segunda película de Aliens. O sea, en vez de llamarse Alien, el octavo pasajero se llamó Aliens. Gotham Knights arrives. Batman is dead, and it's up to the Batman family, Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin, to protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer. ¿Ven lo de las luces? No sé si ven acá atrás, pero justo atrás mío tenía las luces rojas del lado que estaba... ¿Era Deadpool? Creo que sí, ¿no? Dije Deadpool era un juego de DC. Está. Como se nota que no sabes de cómic. Ah, Nightwing era. No, Nightwing es de cosas. I had nothing. And then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe.
No, no era Nightwing. Nightwing es este. ¿El de rojo quién era, pa? Yo tengo menos idea. No matter how hard we try, there's always more to do. And now, it's up to me. Got time for a dance, Nightwing? I got this, Bruce. Caballeros de Gotham, 25 de octubre. That was Gotham Knights, and now we welcome, oh, look who it is. Neil Druckmann from Naughty Dog, co-president of Naughty Dog. Great to have you with us, Neil. It's been a, De Naughty Dog. an eventful Bueno, day on the van a internet presentar for Naughty el Dog The Last of fans. Us Parte 1 Remake. Jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold, that's what happened. Well, the good news is there's some stuff that hasn't Vieron leaked que that se we have filtró. lots to share with people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to Es 2 believe. años de aniversario de Last of Us Part 2. Crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. They're still sending us letters and art, and these characters in this journey and this world mean so much to them. Les significa mucho fan fanart. kind of amazing. Like Last of Us Part 2 Que significa mucho para ellos. That's a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Multiple projects. Okay, very interesting. So what can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. So one of the things we mentioned a while back. Max-Epitas volvió a resubvivírsela por 29 meses. Un salvaje. Aguante de vieja. Morite Marvel. Gracias por la risada, Max, querido. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new Voy a abrir la standalone pempera. multiplayer game? Yeah, so we have a concept art that we want to show. But what I can tell you is that this game is big. Okay. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year. Next year, so we wait till next year. That one. Okay, well, very exciting that this has evolved, and I mean that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day. It feels like up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so for the past van a hacerle un programa, una serie televisiva de Last of Us. To adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. I just can't, I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. So the entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there Yo right trailer de now. la serie, lo tengo ahí en Twitter. So Si quieren después lo muestro. It's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes? Creo que lo van a mostrar I igual. think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. Me invitaron a dirigir uno de los episodios, dice. Tiene imágenes del episodio que dirige. See, this is a certain
museum that players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey, and not only directing them, but seeing them do all the other episodes. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Me da la sensación que los videojuegos se adaptan mejor a las series que las películas. Porque tienen que recortar y reducir al mínimo tanto que es como que... O contar otra historia que se queda muy corto con un montón de aspectos del videojuego, ¿viste? Puedes poner más cosas, claro, obviamente, ese es el tema. Y pasa lo mismo que por ahí cuando, nada, el libro a la película, obviamente. Que la imaginación y todo un montón de detalles que no te das cuenta y que ocurren. Pero me parece que en respecto a la serie le queda bien. Santalaya, no me metas copy, por favor. Somos argentinos los dos. Oh, what's up, guys? Oh, hello. Surprise. Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Oh, la voz de Ellie. I'm a little confused, though. Que la hace una señorita de como 30 años. From the game, right? Troleo igual. When Craig and I started working on the show, y Troy Baker de regreso en el escenario. Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of like le hago reemplazo, Crono, mira. Helping us create Joel and Ellie. We felt like at some point that they become part of the show. And it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much stuff I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now. Keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've had except for today. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say. When I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Yeah, the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are they're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love being a part of it. I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and you know, are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered La versión definitiva del primer juego van a wanted hacer. to find a way to get even closer to our original vision, and we're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about it, let's look at it. All right, let's take a look at The Last of Us Part 1. Vamos a ver el trailer. Está rehecho desde cero el juego, o sea, no es lo mismo que lo que, bueno, el clásico. Capturado en PlayStation 5. Hay parte de gameplay y cinemáticas. Ese cuarto, amigo, hoy que... No, qué bien que se ve este juego, Dios. Este es el trailer que pusieron también, que se había filtrado. I've never been this close. El 2 de septiembre de 2022. Qué lindo que se ve este juego, la puta madre. Unas ganas de rejugarlo. Pero $70 sale. $69.
Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. No muestres esas partes. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make every shot count. I got this. Gran juego. I've had some practice. The Last of Us parte 1. Bien. Truly one of my favorite games this past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. It's because you did these performances you did a decade ago. Yeah. You didn't go back in. I mean, you used the original performances. Yeah, actually, we came up with a process where we could take the original animation that we did for the faces and kind of like retarget it on these new rigs that have a lot more fidelity. And then the animators went back and mirá vos, boludo, tiene las nuevas, tiene mejor fidelidad. Mirá el modelo. Está como igual basado como en la parte 2 de The Last of Us para PlayStation 4, ¿no? Te das cuenta. Estos son más cercanas a la versión capturada de motion capture de original. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is redone. La nueva tecnología, no nueva inteligencia artificial. 60 frames per second, all this stuff you're getting on the PS5. Again, we wanted claro, to give 60 frames. Because of the show, because they're all new players for PS5 and PC. Yeah. We wanted them to have the definitive version of The Last of Us. Amazing. Well, now you guys get to replay. Or working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing part 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back because it was you guys did such an amazing job on that original game, and it's really when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole all the new animation system, the new AI system, everything we've learned on Uncharted 4, Last of Us 2, we apply to this again to give that definitive version. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Skye, and you'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks leading up to the release September 2nd on PS5. All right. And shortly thereafter on PC. We will look forward to it. Neil, you've talked Más a lot tarde about en PC, viste ahí lo aclaró. Directed by Lo other aclaró people. bien. What are you directing? You still making games? Still making games. ¿Estás dirigiendo? ¿Estás haciendo juegos? My day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Vamos a salvarlo para otro Summer Game Fest, Okay, dice. well, we'll see. We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Jeff. Awesome. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that Bueno, esto va a ser todo. Gracias a Naughty Dog, dice. Ya está, terminó. And where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up Durante los right próximos días now on this continúa. very Igualmente vamos a estar viendo los demás eventos, I chicos. No se vayan. Yo seguramente ahora voy a quedarme, voy a hacer el unboxing de la camarita y voy a hacer stream de las demos de Summer Game Fest, de los jueguitos que salieron ahora, que se anunciaron. Si no los vieron, vamos a hablar seguramente, así que no se preocupen. El domingo está el de Xbox, que es más importante. Mañana, ahora más tarde está Devolver Digital a las 7 de la tarde, aviso. Finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a digital and in-person event to bring the gaming community together. Va a ser presencial el día que viene, por primera vez. Bueno, bien. No, más tarde. Bueno, ahí terminó entonces el evento. Como siempre, esto lo voy a transmitir en vivo en Twitch. Twitch.tv/Tasher. Te dejo los links abajo de la transmisión porque esto está siendo grabado para